إليك ثم جعل ثم ترهن يأتينك بعدها واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قادم عبد الصالح برائے GNC جمعے میں سورۃ یاسین میں قرآن کریم میں تین پیغمبروں کے واقعے کو ذکر فرمایا. اس کو عرض کرتے ہوئے عرض کیا تھا اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عظمتوں والا ہے پروردگار عالم. اس مالک کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے جس نے سارا جہان بنایا ہو. اس خالق کی جتنی تعریف کرو اتنی تھوڑی ہے وہ ہے کہ جس نے تمام نظام عالم کو چلایا اور بنایا اور تمام کو کھلانے پلانے کے قادر ہے. کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو سونے چاندی کے اندر مشغول کر دیا اور کسی کو فرمایا کہ تو میرا نام جپتا رہے، ہر وقت تیری زبان ہو، میرا نام ہو، تیرا پیٹ میں بھرتا جاؤں. کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، کسی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن کریم، ایک کے ہاتھ میں کنجری کا ہاتھ اور ایک کے ہاتھ میں اللہ کا نام گن کر لینے کے لیے تسبیح. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں سے اور اس مالک کے نام لے لے کر کے اپنے آپ کو اس قدر عاجز بنا لیتا ہے، خاکستر بنا لیتا ہے کہ وہ ہر ذرے پر اللہ پاک کی عظمت کا تصور اپنے آپ بنا لیتا ہے. اور ایک وہ کمینہ ہے جو صبح شام خدا بند عالم کو بکواس کرتا ہے. اس کی شان و کبریائی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کسی چیز سے نوازا، کسی کو کسی چیز سے نوازا. کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے؟ کسی کو ایسی زندگی دی کہ ساری عمر اللہ اللہ میں گزر جائے اور کسی کو ایسی عمر عطا کی کہ ساری عمر میں ایک سجدے کی توفیق نہ ہو. یہ جو مسجد میں نہیں آتے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں آتے، بلکہ پروردگار عالم ان کو اپنے دروازے سے آنے ہی نہیں دیتے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ مسجد میں نہ آئے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب گزارتا ہے، اس کی عمر بھر کی محنت اور جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری عاقبت بن جائے، میری صبر بن جائے. اور جس کی آخرت بن گئی اس کا سب کچھ بن گیا. وہ آج ہمیں یقین نہیں آتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ آنکھیں دیکھیں گی، یہ دل یقین کرے گا، یہ دماغ سوچ لے گا اور اطمینان ہو جائے گا کہ جو قرآن میں تھا وہ سارا صحیح تھا، جو میرا نظریہ تھا وہ غلط تھا. اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا
किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पड़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं, उसके कद्दो हाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है, आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़, हमने कई मरतबा कब्रें खोली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है। बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली, मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कैसे अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा दे। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नवाने वाले से, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले से। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम जलील खार हो रहे हैं, तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। तो एक बहुत बड़ा आम सवाल है कि एक मुर्दे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेसा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, और अब आजाद खबर कैसा, और आखिरत कैसे, क़यामत कैसे? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए, और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोता भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, वह क़ाल इब्राहीम, वही क़ाल इब्राहीम, फरमाया अर्ज कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरिनी, रब्बी अरिनी, ओ मेरे मौला मेरे, और मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मेरे पालनहार, जमीन आसमान के मालिक, रब्बी अरिनी, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे क्या चीज, कई फतुहिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आजा को कैसे जोड़ लेगा। खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आँख नाक जुबान तो कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मालिक मेरे मुझे दिखा, मुझे बता, मुझे यकीन दिला, मैं मानता तो हूँ, तेरे हुक्मों की बजावरी करता हूँ, और मुझे यकीन भी है, मगर मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता,
میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح سے مردوں کے اعضا کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا؟ حالانکہ مجھے یقین ہے، فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور سالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں۔ جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا کی بندی ہے، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان سبا بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان سبا کرا دیا مگر بولا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتے ہیں، فوراً بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے کے عادی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا، آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مردے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، پہلے ہی بات شروع نہیں کی تو میں نے ابھی بات کہی ہے، اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رگ پکڑی ہے جو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے کے قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے کیا تیرے دل میں میں اس قابل جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے پہ قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی، باپ نے بھی نفرت کی، ماں نے بھی گندگی سمجھ کے دھویا۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک
वक्त तुझ पे ऐसा गुजरा, तेरी ऐसी हालत थी, तू ऐसा नुस्खा था, तू ऐसे गंदे पानी का कतरा था, नाम लेते हुए भी शर्माते थे। फरमाया मिन माइन महीन, जलील पानी से मैंने कितनी खूबसूरत तेरी शक्ल बना दी। जो खुदा गंदे पानी के कतरे से ऐसी सोनी बेहतरीन शक्ल सूरत बना सकता है, और मेरे पर यकीन करो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। फरमाया रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, और मेरे परवरदिगार मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे बनाएगा। मछलियों के पेट में चला गया, समंदर में रेजा रेजा होके मिल गया, आग में जलकर खाक हो गया। रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, कैसे जिंदा करेगा, कैसे उन रेसों को जोड़ेगा, कहाँ से उठा करके लाएगा। अब आ गई क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम्हें मेरी खुदाई पे यकीन नहीं, मेरी कारसाजी पे यकीन नहीं, मेरी रबूबियत पे यकीन नहीं, मेरी उलूहियत पे यकीन नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं। क़ाल बला, हाँ मेरे रब यकीन तो बड़ा है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। मुझे यकीन तो है, तेरी जात पे यकीन है, तेरे फरमान पे यकीन है, तेरी कुदरत पे यकीन है। मैं जानता हूँ कि तू दुनिया भर के पत्ते बनाता है, पत्ते से तंगूरिये बनाता है, अलग अलग शीशम के पत्ते की अलग बनावट, नीम के पत्ते की अलग बनावट, कीकर के पत्ते की अलग बनावट, चावल के पत्ते की अलग बनावट। अरे ये हजारों किस्म के जो दरख्त है, इनके एक एक पत्ते की बखरी बखरी अलग अलग सजावट बनाने वाला कौन है? मेरे सिवा कौन है? हजारों किस्म की फल तरकारियां तुम्हारे लिए कौन बनाता है? उनके अंदर साथी कौन पैदा करता है? किसी के अंदर खट्टे रस, किसी के अंदर मीठे रस, किसी के अंदर गर्म मादा, किसी के अंदर ठंडा मादा। फरमाया लोगों और खाने वाले आया कर जरा बता तो सही, बनाया किसने? फरमाया मियाँ जी, जिसने मंडी से खरीद कर तेरे सामने रख दिया, उसका तो तू बड़ा एहसानमंद है। फला आदमी ने ला करके मुझे 4 केले दिए थे, फला आदमी ने लाकर मुझे 2 माल्टे दिए थे, फला आदमी ने मुझे लाकर 1 किलो आम दिए थे। फरमाया कितना कमीना है तू, कितना बेगैरत है, मंडी से उठा कर तेरे सामने रख दिए, उसका तो एहसानमंद है। और जिसने सारी चीज को बनाया, मेरा एहसान से याद नहीं, मुझे याद नहीं करता जिसने चरे से बनाया, जिसने चुन्नी खर्च करके रुपया 2 रुपया खर्च करके ला के सामने रख दिए। इसके सामने तो तेरी आंखें झुकती है शर्म के मारे कि इसने मुझे खिलाया। फरमाया जिसने खाने का पैदा किया, कभी तेरी आंखें मुझसे भी शर्माई? फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं? फरमाया वला क़ालू क़ाल बला, हाँ मुझे यकीन तो बड़ा, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं तो इत्मीनान दिल चाहता हूँ, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, सुकून क़ल्ब के लिए, मजीद तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए, सिर्फ देखना चाहता हूँ करता तू कैसे है। फरमाया मेरे खलील, मेरे किस किस निजाम को देखोगे, किस किस मेरी कारागरी को देखोगे? तारीफ उस खुदा की जिसने ये सारा जहान बनाया। फरमाया मैं हूँ सब कुछ करने वाला। फरियाद की मेरे रब, अर्ज करना मेरा काम था, मांगना मेरा काम था। अब दाता तू है, दाता तू और कोई दाता नहीं, तेरे सिवा कौन दाता हो सकता है? मैंने तो सवाल कर दिया,
अब तेरी मर्जी मुझे दिखा या ना दिखा, तू इस पर कादिर है। फरमाया खलील, जो करोड़ों और अरबों मखलूक को दोबारा पैदा करेगा वो दिखा तो तुझे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हर शख्स ने ये मुतालबा किया तो मैं कैसे दिखाऊंगा हर एक को, और कैसे देखेगा हर एक। फरमाया मेरे खलील चलो हम तुझे दिखाकर अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मैं कुरान करीम नाजिल करूंगा, ये मेरी तेरी गुफ्तगू, मेरा तेरा सवाल, ये सारे का सारा मामला मैं उस कुरान में नकल कर दूंगा। जो कलमा पढ़ने वाला होगा वो यकीन करेगा, और जो बिल्कुल ही शुरू से बेईमान होगा वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है जी, उम्मत का ही भला हो जाएगा। बात मेरी और रब्बे जलील की और खलील की हो रही है, नकल कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमा है। फरमाया मेरे खलील आ जाओ, आओ जंगल में। खलील पहुंच गए। फरमाया काला फखुद और बातन मिनत खलील, और मेरे खलील 4 परिंदे पकड़ो, अलग अलग नस्ल के हो, अलग अलग किस्म के हो, 4 परिंदे पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पकड़ लिए। 4 परिंदों को पकड़ने के बाद पूछा अब क्या करूं? फरमाया इनको ज़िबा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया। फरमाया इनके पर उतारो, इनका रुआ उतारो, इनका एक एक बाल इकट्ठा कर लो, इनकी चूंटें काट दो, इनके पंजों को काट दो। फरमाया अब गोश्त निकल आया। फरमाया इन सारे गोश्त, इन परिंदों के गोश्त का कीमा बनाओ, और कीमा बनाकर मिला जुला दो। तमाम कीमे को मिला जुला कर फरमाया तमाम चारों तरफ पहाड़ों पे ये मिला हुआ कीमा, ये मिले हुए पर, ये मिली हुई चूचे, ये मिले हुए पंजे और नाखून तमाम के तमाम पहाड़ों पे फेंक दो। फरमाया सुन ले कुरान करीम खबर खोजने वाले, सुन ले समंदर के मुर्दे पे शक करने वाले, सुन ले जले हुए मुर्दे पे ये शक करने वाले, इसका क्या बनेगा, इससे हिसाब किताब कैसे होगा? और काफिर भी यही कहा करते थे आईदा कुन्ना इज़ामन नखीरा, हिसाब ना हिसाब, मिट्टी में मिल गया, हिसाब किताब कैसा? तमाम काफिरों की यही बात थी। यही बात कहते थे सारे काफिर कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे सामने चला, हमारे सामने गरक हुआ, झूला नहीं मिला, मछलियां खा गई, खुदा जाने कितने जानवरों ने खाया, हाथ किसी ने खाया होगा, कान किसी ने खाया होगा, पैर किसी ने खाया होगा, ये इकट्ठा कैसे होगा? और मैं मेरे खलील आ जा, इकट्ठा होने की तरकीब दिखा तुझे देता हूँ, बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दूंगा। इन परिंदों को पकड़ो, इनकी परों को जमा करो, इनके बालों को इकट्ठा करो, खूब मिला जुला दो, तो इसका कीमा बिल्कुल महीन बना दो, बारीक कर दो, और बना करके चारों तरफ पहाड़ों पे दूर दूर फेंकाओ। فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا। उनके चूसों को, उनके रगों रेशों को, उनकी हड्डियों को मिला जुला कर बिल्कुल कीमा बनाकर इधर उधर पहाड़ों पे खुद फेंक के आओ, और तमाम को मुंतशिर कर दो, और पहले मिला जुला दो उन परों को भी, उस रूह में दाल को भी, उन हड्डियों को भी, तमाम को इधर उधर फेंक मारो। और उसके बाद फरमाया मिनहुम जुज़आ सुम्मा दुम
يأتينك سایا ثم ادعوهن، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے۔ فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سایا چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر چھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت چھٹا، قیمہ چھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر ٹوٹتا ہوا خلیل اللہ نے دیکھا، پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، سوچ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی، اور میں سنت یا پینے کا سایہ، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور میرے خلیل جس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی، کھیکھر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہے۔ ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے، چاہے کسی کے مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے بعض ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک خبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ خبر کی زندگی، اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی۔ اس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن عام موجود ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، فرعونی شکل سامنے آتے، اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟
उलमा इकराम ने लिखा जो आदमी नेक नमाजी है, अल्लाह वाला है, वो फौरन कहेगा ओ अल्लाह वालों तुम्हें सवालों की पड़ी है, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, सऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं अपनी नमाज पढ़ूं। फरिश्ते कहेंगे नमाज पढ़ने का जहान क्या, अब नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैंने तो कभी भी कज़ा नहीं की। अब आ जाए कि मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। नेक आदमी, ईमानदार आदमी, मुसलमान आदमी, नमाजी, जिसकी आखिरत अच्छी है, फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब मेरा परवरदिगार है, जिसने मुझे पहले पैदा किया और जिसने मुझे मारा और अब फिर पैदा किए बैठा है, वो मेरा रब। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? आज तो दीन की बात का मजाक है, आज तो दीन फालतू फंड है। आज तेरे घर में, मेरे घर में, तेरे खानदान में, मेरे खानदान में, आज बरादरियों में दीन लघु और फजूल चीज बन करके रह गई। हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि दीन के बारे में पूछ भी होगी। उन्होंने छोड़ो मियाँ मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, क्या दीन है, बस ठीक है जिस राह पे कोई लग रहा थी। माँ दीनों का बता तेरा दीन क्या जाएगा? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। फिर आवाज आएगी माँ तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल। हदीस पाक में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रुख, मेरी शक्ल उस मुर्दे को दिखाई जाएगी और इस्लाम को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, मा तक़ूलु लिअय्यि हाज़र रजुल, बता ये कौन है, बता ये कौन है। इसमें अक़वाल है, बाज़ उलमा ने लिखा है उसकी खबर से लेकर गुंबद खिदरा तक की जमीन को चीर दिया जाता है। बाज़ ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का अकस डाल दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कौन है। दीनदार पहचान जाएगा, आगे बढ़ेगा, मेरे आका मैं आपके कदमों पे मरना चाहता हूँ, आप तो मेरे पैगंबर हैं। और ये जो दूसरी सरकार होंगी, हर वक्त दुनिया के धंधे में फंसे रहने वाले, नमाजें कज़ा करने वाले, रोजे को बर्बाद करने वाले, बहाने बहाने ज़कात को रगड़ा चढ़ाने वाले, एक दूसरे के हकूक हमसाए की बेपरवाही करने वाले, जानी, शराबी, चोर, कातिल, बदमाश, तमाम के तमाम हर सवाल के जवाब में ये कहेंगे हा ला अदरी, और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे न छेड़ो, मैं अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर बड़ी तबाही आई है, तुम्हें क्या मालूम मौत के सदमे अजीम ने मेरी रगों को कड़वा कर दिया। हा ला अदरी, न छेड़ो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। मर रब्बू का कहता ला अदरी, मुझे नहीं पता रब कौन है। माँ दीनों का, मुझे नहीं पता दीन किस चीज का नाम है, मैं तो पेशाब करके संजा भी नहीं किया करता था, मुझे क्या पता दीन क्या थी। हाँ मुझे तो ये पता है कि मेरे बेटे कितने थे, मेरे पास पैसे कितने थे, मेरी दुकानें कितनी थी, मेरा कारोबार कितना था, मुझे इसके सिवा और कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता। लगा अच्छा तुझे और कुछ पता नहीं कि नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। हदीस में है फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक गुरज मारेंगे 70 से जमीन में फंस जाए, रेजा रेजा हो जाएगा। हदीस में आता है अगर उस चीज को जानदार
आदमी सुन ले तो जिगर फटता है, गले से छत हो जाए। और यही नहीं कि एक गुर्ज लगा तो बात खत्म हो गई, नहीं नहीं, फिर दोबारा तमाम रेखों को जोड़कर फिर बिल्कुल ठीक ठाक बंदा सही बन जाएगा, फिर गुर्ज लगेगा, क़यामत तक इसी तरह पिटाई होती रहेगी। इस हदीस में ऐसा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा। फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे फुंकार मार दे क़यामत तक सबक घास पैदा ना हो। सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मोहलत मांगी, अब आ जाएगी फफरूजू, फरस बिछा दो, लमका तिलू, सो जा, तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा। जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब क़यामत में उठेगा, आंखें मलता हुआ यूं कहेगा कि यार यूं कैसे क़यामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, क़यामत सोने आ खड़ी हुई। हजारों बरस उसे ऐसे मालूम होंगे गोया अभी अभी लेटा था, अभी अभी आंख लगी थी और इतनी देर में क़यामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काटी नहीं कटती, खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है। हालांकि रात वही है, सुखिया के रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी। हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। अर्ज कर रहा था खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं, किस किस तरह से मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खिजरा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। एक सेकंड पहले इत्तला न हो सकी। कराची से जहाज उड़ता है, बखैरियत रियाज पहुंचता है, सैकड़ों आदमी यहाँ से गए हुए उतरते हैं, वहां से और नए चढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी है वो उतर रहे हैं, जिनकी 5 मिनट के बाद मौत आई हुई है वो चढ़ रहे हैं। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने अखबार लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है। वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ, और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़े ही, कितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं,
हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने मुसलमान मर जाए, अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है, 300 आदमी एक एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाना जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता। जिन बेईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं ही आएगी। ना मालूम सड़क से आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौत खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने भी बताया। तो जब ये यकीन दिल में रासिख हो गया और दिल में बात बैठ गई और रोजाना मुशाहिदा हो रहा है, अब तो भाई तैयारी करनी चाहिए। अब तो तैयारी का वक्त है और अब तो खुदावंद आलम की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ भी करो और कोशिश भी करो कि खुदावंद करीम मुझे और आप सबको ऐसी तौफीक दे कि मरने से पहले ईमान की दौलत अता हो जाए। वरना अगर ऐसा ना हुआ, खुदा की कसम मारे जाओगे। कफन मिले या ना मिले, गुसल का पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, खबर छोटी हो या बड़ी हो, कुछ भी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर करम ना हो, आदमी कर खुदाबंद आलम की करीमी ना हो और आदमी उसके दरवाजे का मोहताज बनकर अगर ना मरे तो बात नहीं बनती, बनी नहीं सकती, बिगड़ती है। मुशाहिदे भी हुए हैं बेशुमार लोगों को, दुनिया ही में देखा बेशुमार लोगों। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत अल्लाह वाला था, बुजुर्ग था, वो फौत हुआ तो ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा बताओ कैसी गुजरी। कहने लगा क्या बताऊं, यहाँ का काम बिल्कुल निराला है, मैंने एक दूसरे के हक को पूरा करने की सरतोड़ कोशिश की, मेरे घर में पड़ोसियों की मांगी हुई सुई बाकी रह गई, रब्बे अकबर की कसम वो सुई मुझे तंग कर रही है, एक सुई मुझे सता रही है दूसरे की। हमें लाखों करोड़ों की परवाह नहीं होती, मिल जाए मिले सही, बस ना मिले तो आप धारे में सरकारी पैसा मिले, कौम का पैसा मिले, रिश्तेदारों का पैसा हाथ में आ जाए, हम वापस करने के लिए तैयार हो, जहां तक मुमकिन हो सकेगा उसे रगड़ा कराए। ऐसे खुराक खाने से क्या फायदा, ऐसे कपड़े पहनने से क्या फायदा। सारी दुनिया को आज गिला है अल्लाह पाक से कि दुआएं कबूल नहीं होती। दूध में पानी मिला मिला करके तो कपड़े जोड़े खरीदते हो, अब दुआ कबूल होनी चाहिए। हर चीज में मिलावट कर करके तो हम अपने आप को पाल रहे हैं। जब हराम रोजी से बदन चलेगा, जब हराम रोजी से कपड़ा बनेगा, जब हराम रोजी से आदमी की नशो नुमा होगी और हराम रोजी से आदमी का कारोबार चलेगा तो फिर काम कैसे आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जिंदगियों में इस कदर गुरेज किया करते थे कि गलत किस्म का लुकमा अंदर न चला जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाह तआला अन्हु 3 दिन का फाका है सिद्दीक अकबर का, और गुलाम ने ला करके थोड़ा सा खाना दिया। 3 दिन के फाके के बाद 2-3 लुकमे खा लिए। अब गुलाम से पूछा कि कहाँ से लाया था, गुलाम से पूछा कहाँ से लाया था, उसने कहा यहूदियों के यहाँ शादी थी, मेरी उनसे ताल्लुकदारी थी, मैं गुजर रहा था, उन्होंने मुझे खाना दिया था। वाह 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 वाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल मारी। बोला 3 दिन पे पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए। किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो, पानी पी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर न आ गए सिद्दीक ने चैन न। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जरूरत है काफिर की कि हम पे गालिब हो जाए। हम पे गालिब इसलिए हो रहे हैं
کہ اصل ہتھیار جو ہمارا ایمان تھا وہ کمزور پڑ گیا، بلکہ وہ رہا ہی نہیں، اس لیے پوری دنیا دشمن بن گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچا مسلمان سب کا دیندار بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ اور میں تو خیال نہیں کرتے، پروپیگنڈے کے ہم سب لوگ شکار ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء پیغمبر کے پیارے چچے کی شہادت بیان ہوگی، اس صحابی کی شہادت جس کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر کالی کملی والے نے آنسو بہائے۔ ہمیں تو تاریخ بھی معلوم نہیں، ڈوب کر مر گئے پنی کہلاتے ہوئے۔ تمہیں تو اپنے صحابہ اور نبی کے پیارے چچا کی شہادت کا علم نہیں، اس لیے کیسا کیسا مجھ سے ممکن ہو سکے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یوم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائیں گے اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا۔ آپ لوگ بھی آئیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی بتلائیں، تاکہ ایسے موقع پر وہ آدمی بھی سن لے جس نے کبھی نہ سنا ہو، اور وہ بھی جان جائے کہ پیغمبر کا چچا کیسا تھا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی العاشری وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أهديته منا فأهديه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ سب کی مشکلیں کو آسان فرما۔ کئی ساتھی ہیں جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، دعا کر دے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، سبھی کے دکھ درجے کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ کئی لوگوں کے رشتے ناطوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے غیر سے یہ اسباب مہیا کر دے، غیر سے حالات پیدا فرما دے، جہاں بہتر سے بہتر اللہ پاک وہی سب کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔